গঙ্গারামপুর রেল স্টেশন পরিদর্শনে কাটিহারের ডিআরএম। গঙ্গারামপুর রেল স্টেশনে একাধিক নির্মাণ কাজ খতিয়ে দেখতে সোমবার গঙ্গারামপুর রেল স্টেশন পরিদর্শনে এলেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার। নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করে তিনি জানান, আগামী 3 থেকে 4 মাসের মধ্যে স্টেশনের সমস্ত নির্মীয়মান কাজ শেষ হয়ে যাবে। নির্মাণ কাজ কিছুটা ধীর গতিতে চলছে বলে তিনি স্বীকার করে নেন। গঙ্গারামপুর স্টেশনের নির্মীয়মান কাজ নিয়ে সুরেন্দ্র কুমারের সঙ্গে আলোচনা করেন গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়। এরপর বিধায়ক 12 দফা দাবি তুলে দেন ডিআরএম এর কাছে। গঙ্গারামপুর রেল স্টেশন পরিদর্শনের প্রসঙ্গে ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার জানান, গঙ্গারামপুর রেল স্টেশনে অনেক কাজ চলছে, সেই কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করতে এবং ভবিষ্যতে এখানে আরও কাজের প্রয়োজন রয়েছে। হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট পাঠানো এই উদ্দেশ্যেই আজকের এই পরিদর্শন। गंगारामपुर में बहुत सारे काम चल रहे हैं, उनका प्रोग्रेस का प्रगति का के बारे में डिस्कशन करना है और भविष्य में यहाँ पे और भी बहुत सारे काम का ज़रूरत है, उनके बारे में डिस्कशन करना और उसके बारे में आगे हेडक्वार्टर या रेलवे बोर्ड में प्रपोजल भेजना है, उसके बारे में असेसमेंट करना और साथ में यहाँ के लोगों से डिस्कशन करना। काम तो थोड़ा ये था, तो इस साल का नया फंड अलॉटमेंट वगैरह आया है, उसमें काम में थोड़ा स्पीड आएगा और जो CRS वगैरह से लेना है वो सब के लिए हम प्रोसेस में लगे हुए हैं और अगला 3 से 4 महीने के अंदर में काम कंप्लीट कर लिया जाएगा और वो काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इसी अगले हफ्ते के अंदर, इसी हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाएगा, उसके बारे में जैसा तेजी से काम हो सकता है करवा लिया जाएगा। 3 से 4 महीने के अंदर सारा काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर बांग्ला संबाद।